ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ସାମଲ ନାୟକ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ୍ ନିକଟରେ ନବନିର୍ମିତ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ ଅଫିସକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାର ସବୁ ପୌର ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ଜିଲ୍ଲାର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଉନ୍ନୟନ ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। मोर आशा उन्नयन परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्षा दुहे झारसुगुड़ा जिलार जिला प्रशासन एवं झारसुगुड़ा जिलार समस्त निर्वाचित प्रतिनिधि मान नहीं आगू बढ़े। जिलार समस्त निर्वाचित प्रतिनिधि मान परामर्श से अध्यक्ष उपाध्यक्षा दुई को समर्थन करेंगे। नुआ अध्याय आरंभ हो झारसुगुड़ा समस्त को लेकर नुआ झारसुगुड़ा, आधुनिक झारसुगुड़ा एवं विकसित झारसुगुड़ा निर्माण कार्य आको आहरी त्वरान्वित हो।